हेलो एवरीवन वेलकम टू अभय जीके स्टडी फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा भारतर सात भौणी राज्य मानकर नाम जोटा कि ट्रिक माध्यम रे मने रखिबा जेमिति ट्रिक मु आपन को नै आसीची ना आपण माने सहज रे ताहाको मने रखि परिबे देखंतु प्रथमे आमे सही राज्य गुडी को ट्रिक माध्यम रे मने रखिबा तापरे सही राज्य गुडी को मुख्यमंत्री के अछंती राज्यपाल के अछंती लोकसभा सीट केते अछि राज्यसभा सीट केते अछि समस्त को आमे यही गुटे वीडियो रे कवर करिबा केवल आपण माने कोनोसी प्रकार टेंशन न नै गुटे खाता एवं गुटे पेन धरि के बसंतु एवं मु जहाँ कहूची आपण माने ताको नोट करंतु ठीक अछि देखंतु एई वीडियो टी आपनको समस्त अपकमिंग एग्जाम जेमिति कि आरआई एआरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर समस्त परीक्षा ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ केवल आपण माने वीडियो टी को लास्ट पर्यंत देखंतु एवं चैनल रे प्रथम कर विजिट करथिले सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिय थांतु ठीक अछि चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करिवा भारतर सात भौणी राज्य मानकर नाम ट्रिक यार ट्रिक हे जिवो देखंतु ममिना में ओआ पूरा ममिना में ओआ पूरा केते सहज ट्रिक देखंतु मोर हे जो मणिपुर मी रे हे जो मिजोराम ना रे हे जो नागालैंड मे रे हे जो मेघालय और रे हे जो अरुणाचल प्रदेश आ रे हे जो आसाम एवं पूरा रे हे जो त्रिपुरा केते सहज ट्रिक देखंतु मने रहिला चलंतु आगो को बढ़िबा वर्तमान आमे एही राज्य गुडी इम्पोर्टेंट पॉइंट गुडी को डिस्कशन करिबा प्रथमे देखिबा आमे मणिपुर को वर्तमान देखंतु मणिपुर रो सीएम के अछंती एन बीरेन सिंह मणिपुर रो सीएम के एन बीरेन सिंह मने रखंतु ठीक अछि मणिपुर केबे एस्टैब्लिश हेतला 21 जनवरी 1972 21 जनवरी 1972 रे मणिपुर एस्टैब्लिश हेतला मने रखंतु ठीक अछि मणिपुर रो कैपिटल केउटा इम्फाल केउटा इम्फाल होची मणिपुर रो कैपिटल ठीक अछि मणिपुर रे केते लोकसभा सीट रहिची दुईटी एवं राज्यसभा सीट रहिती गुटे एवं असेंबली सीट रहिची 60 ठीक अछि मणिपुर रो गवर्नर के अछंती लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मने रखंतु लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा मिजोराम मिजोराम रो वर्तमान सीएम के अछंती लालडो हुमा वर्तमान रो मुख्यमंत्री मिजोराम रो के अछंती लालडो हुमा ठीक अछि मिजोराम केबे एस्टैब्लिश हेतला 20 फेब्रुआरी 1987 केबे हेतला 20 फेब्रुआरी 1987 नोट करंतु आपण माने सहज रे मन रखि पारिबे यार कैपिटल होची एइजिल कहार कैपिटल एइजी मिजोराम रो ठीक अछि एथार लोकसभा सीट केते रहिची 1टी एवं राज्यसभा सीट रहिची 1टी एवं विधानसभा सीट रहिची 40टी ठीक अछि मिजोराम रो वर्तमान गवर्नर के अछंती डॉक्टर हरिबाबू खंबपति जे कि मिजोराम रो वर्तमान गवर्नर अछंती ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें नागालैंड रो सीएम के अछंती वर्तमान नेफ्यू रियो कि अछंती नेफ्यू रियो नागालैंड केबे एस्टैब्लिश हेतला बा स्थापना हेतला 1 डिसेंबर 1963 1963 1 डिसेंबर रे नागालैंड स्थापना हेतला नागालैंड रो कैपिटल कोन कोहिमा हे जिवो नागालैंड रो कैपिटल ठीक अछि एठा लोकसभा सीट केते अछि 1 एवं राज्यसभा सीट केते रहिची 1 एवं असेंबली सीट रहिची मध्य 60 एवं नागालैंड रो गवर्नर के अछंती
ଲା ଗଣେଶନ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲା ଗଣେଶନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ମେଘାଳୟକୁ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏମ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କୋନାର୍କ ସିଗମା। କୋନାର୍କ ସଙ୍ଗମା ଯିଏକି ମେଘାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମେଘାଳୟ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? 1 ଏପ୍ରିଲ 1970ରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଯିବ ଶିଲଂ। ମେଘାଳୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଶିଲଂ। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ ରହିଛି? 2ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି 1 ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ରହିଛି 6ଟି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି CH ବିଜୟ ଶଙ୍କର। କିଏ? CH ବିଜୟ ଶଙ୍କର କେଉଁଠାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘାଳୟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ। ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ ଏବଂ ଏହା କେବେ ଷ୍ଟେଟହୁଡ ରିସିଭ ହେଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା? 20 ଫେବୃଆରୀ 1987। 20 ଫେବୃଆରୀ 1987 ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଇଟାନଗର। ଇଟାନଗର ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ ଅଛି? 2ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି 1ଟି ଏବଂ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ରହିଛି 6ଟି। ଠିକ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ? କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆସାମକୁ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏମ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଯିଏକି ଆସାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଠିକ ଅଛି, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆସାମ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଦିସପୁର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଦିସପୁର। ଆସାମର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ? 14ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେ? 7ଟି ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ କେତେଟି? 126ଟି। ଠିକ ଅଛି, ଆସାମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ତ୍ରିପୁରା। ସିଏମ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନିକ ସା। ତ୍ରିପୁରା କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? 21 ଜାନୁଆରୀ 1972। ଠିକ ଅଛି, 1972 21 ଜାନୁଆରୀରେ ତ୍ରିପୁରା ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଅଗରତଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅଗରତଲା ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏଠାରେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେଟି ଅଛି? 2ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେଟି ଅଛି? 1ଟି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ କେତେ ରହିଛି? 6ଟି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରସେନା ରେଡ୍ଡି ନଲ୍ଲୁ। ଇନ୍ଦ୍ରସେନା ରେଡ୍ଡି ନଲ୍ଲୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି? ତ୍ରିପୁରା। ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛିଟା MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦି ନ୍ୟୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦି ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମଣିପୁର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର?
आगुरी आमे डिस्कशन करिछि हैला यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक अच्छे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जे कि मणिपुर रो गवर्नर अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। यार सठिक उत्तर कौन हेबो वर्तमान किए अछंती त्रिपुरा रो चीफ मिनिस्टर। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए मानिक शाह। मानिक शाह जे कि वर्तमान चीफ मिनिस्टर अछंती त्रिपुरा रो। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्तमान हिमाचल प्रदेश रो गवर्नर किए अछंती। यार सठिक उत्तर कौन हेबो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए कवल्य त्रिविक्रम पट्टनायक। कवल्य त्रिविक्रम पट्टनायक जी की हिमाचल प्रदेश रो नूतन गवर्नर भाव में नियुक्त होइछंती। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। वर्तमान रो चीफ मिनिस्टर किए अछंती आसाम रो। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा जे कि वर्तमान आसाम रो मुख्यमंत्री अछंती। ठीक अच्छे देखंतु आज समस्त प्रश्न शेष हो जाइए। वर्तमान आपण मानक पई गोटे क्वेश्चन रही जोटा कि आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। ठीक अच्छे व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। यार सठिक उत्तर आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। ठीक अच्छे भिडियोटी जदि भल लगी सब्सक्राइब एवं शेयर निश्चय करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।